اب ایسا آج بات کرنی ہے، ایک تو انڈیا کی بڑی ملٹری ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں لائڈ آسٹن یو ایس ڈیفینس سیکٹری اینڈ جیک سلیون یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا آئے ہوئے تھے، اور انڈیا نے ریسنٹلی جو ہے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی عریبین سی میں لانچ کیے ہوئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں وہ شرمیلا ڈائلاگ میں گئے ہوئے تھے سنگاپور پچھلے ہفتے، اور انہوں نے سر وہاں پہ بات کی کہ یہ گلوبل کمیونٹی کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ خطے میں اتنا زیادہ بیلنس آف امبیلنس ہوگا جتنا اس وقت بن رہا ہے، اور اتنی زیادہ آپ ایک پلڑے پہ جو ہے وہ اپنا وزن ڈالتے جائیں گے، تو دیٹ ول لیڈ ٹو جسے کہتے ہیں نا سیکورٹی ڈائلما کی طرف لیڈ کرے گا. تو دیٹ مینس کہ اف انڈیا گیٹس انسیکیور پاکستان ول گیٹ آٹومیٹکلی انسیکیور. اور آج میں ایک ہمارے جنرل صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے پھر یہی چوائس ہوتی ہے اف وی آر اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کہ ہم اپنی جو نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے اس کو مزید نیچے کر دیتے ہیں. امبیڈ صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو انڈین ملٹری ماڈرنائزیشن، امریکہ کا اتنا زیادہ بھارت کے پلڑے میں وزن ڈال دینا، اور پہلے تو ہم امریکہ کو کہہ لیتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. سو سر وٹ ڈو یو میک آف آل دیز ڈیولپمنٹ سر؟ دیکھیں، دنیا یقیناً ایک بڑے ہی خطرناک ماحول میں داخل ہو گئی ہے. آپ نے ملٹری ماڈرنائزیشن کی بات شروع کی. سپری کی جو رپورٹ آئی ہے، جو اسٹاک ہوم بیسڈ ہے انسٹیٹیوٹ، ہر سال وہ نکالتا ہے ملٹری سپینڈنگ کے اوپر. تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ملٹری سپینڈنگ بھی اگر مجھے آف دی کف یاد ہو تو $877 بلین ہو گئی ہے. اور اگلے 8-9 ملکوں کو شامل کر دیں تو امریکہ کے برابر بنتی ہیں. پھر چین کی آتی ہے، پھر اس کے بعد ہندوستان ہے. تو ہندوستان بھی بڑی تیزی سے اپنی ملٹری کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسپینڈنگ اس کی 81 بلین یا اس کے قریب جو ہے بتائی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ. اور یہ اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے اس کا گراف دیکھیں تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہندوستان اس وقت اس خطے میں ایک میجر ملٹری پاور کے طور پر ابھرنا چاہ رہا ہے، اور اس نے ٹارگٹ اپنا رکھا ہوا ہے کہ چین کے ساتھ میں مقابلہ کرنا ہے ہر لحاظ میں اور ہر صورت میں. اور اس سلسلے میں امریکہ کی اس کو مدد حاصل ہو رہی ہے پورے شد و مد کے ساتھ. بہت سارے الائنسز میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے، ان کی ایک کلیدی حیثیت بن گئی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہندوستان ایک بڑے ہی کشمکش میں بھی مبتلا ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے کیا یہ چاہے گا کہ یہ امریکہ کا ایک موہرا بن جائے اور اس علاقے میں وہ کام کرے جو امریکہ اسے چاہتا ہے. یعنی گویا کہ چین ابھرتے ہوئے چین کو روکا جائے اور ہندوستان اس کے لیے یہ کام کرے. اس کے لیے میرے خیال میں ہندوستان میں پوری طریقے سے آمادگی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چین تو ہمارا ہمسایہ ہے، تو اس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اتنا بھی نہ کشیدہ کر لیں کہ مسائل کا. تو انہوں نے ان کے ساتھ تجارت بھی رکھی ہے، اکنامکس بھی رکھی ہے. روس کے ساتھ بھی ان کا فاصلہ، اب خبریں یہی آ رہی ہیں کہ بہت جو قریب تھے وہ اب آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. اور یہ سارا وجہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے ہندوستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور ہندوستان ابھی پوری طرح اس کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ میں بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہندوستان شاید وہ سارا کردار ادا نہ کر سکے جو ہم اس سے چاہ رہے ہیں. تو چنانچہ وہ بھی اپنی آپشنز کھلی رکھنے کے لیے پاکستان سے بھی رابطہ رکھے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈی کپل نہیں کریں گے، ہم ڈی رسک کریں گے. تو بات چیت بھی شروع ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے بلنکن بھی جا رہے ہیں. یہ تو وہ پورا ایک گلوبل سینیریو اس وقت جو ہے وہ کولڈ وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب ایسے میں اگر ہندوستان اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے اب 2 اپنے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اس کے علاوہ پوری انڈین اوشن کے اندر ایک جال بچھایا ہوا ہے. وہ انہوں نے ایک ساگر مالا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، نمبر آف پورٹس بڑھا رہے ہیں. تو انڈین اوشن میں وہ اب سوورینٹی رائٹس کلیم کرتے ہیں کہ کون کون ان کے پانیوں میں داخل ہو سکتا ہے، شپ کون سا نہیں ہو سکتا. اگر یہ آپ ہی نے شاید ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ایئر کرافٹ کیریئر عریبین سی میں لا رہے ہیں، بحیر عرب میں لا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ کہ ہم ریجنل سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو آپ نے سوال کیا کہ کیوں کس بات کی ریجنل سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، کیونکہ ان کا جھگڑا سوائے پاکستان کے باقی تو کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے.
तो क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है? तो ये सारे सवालात की वजह से यहाँ पे मामला जो है वो काफ़ी कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में शंग्रीला डायलॉग में भी ये आवाज़ें उठी और मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने भी ये बात कही कि ऐसा ना हो कि ये पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो जाए। आफ्टर ऑल 3 न्यूक्लियर ताकतें आपस में कंटिगुअस बॉर्डर्स रखती हैं, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो यहाँ पे तो जितनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ चाहिए, कहीं और ज्यादा, कहीं और भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोई रिएक्शन टाइम तो है ही नहीं, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी का, ना किसी और चीज का। तो ऐसे में डिस्टेबलाइजेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हिंदुस्तान तो इस वक्त एक अंधाधुंध उस पे चल रहा है कि नहीं जी, उसने चीन का मुकाबला करना है और उसके लिए वो भी पीछे है, इकोनॉमी भी पीछे है, मिलिट्री माइट भी पीछे है, तो वो करी जा रहा है। कुछ वैसे वो अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनका साइज ऑफ फोर्सेस थोड़ा सा वो कम कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका पेंशन का बजट शायद बहुत बढ़ गया था। तो वो सो इन ए वे तादाद की बजाय वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा अब तवज्जो दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को के लिए इस तमाम चीज़ों में कई लेसन्स हैं। पहला तो ये है कि हमारे लिए इंडिया के साथ टैंक बाय टैंक और एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट, गन फॉर गन, सोल्जर फॉर सोल्जर तो हम नहीं क्वांटिटी उस तरह रख सकते, ना ही हमें इस किस्म की कोई आर्म्स रेस में पड़ना चाहिए, क्योंकि वो हम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि वो है हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस, जो उसको अक्सर कहते हैं कि ये बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। ये कन्वेंशनल एसिमेट्री जिन मुल्कों की होती है उनके पास ये एक बहुत बड़ा एसेट होता है, वो पाकिस्तान ने रखी हुई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने उसके ऊपर भी अच्छी पोजीशन ली है कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस रखेंगे, लेकिन अपने खिलाफ जो नए डायनामिक्स आएंगे उनको, यानी इवन क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस भी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे थ्रेट परसेप्शन बढ़ती है वैसे वैसे आप उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये आर्म्स रेस के खाते में नहीं जाना चाहते और ये चाहते हैं कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस रहे, ताकि हिंदुस्तान को या किसी भी एग्रेसर को इस बात का एहसास रहे कि पाकिस्तान। और उसके बाद दूसरा जो हमारे लिए यानी अपनी न्यूक्लियर डिटेरेंस को हमें रखना है और आर्म्स रेस में नहीं पड़ना। दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए मेरे ख्याल में, हमें भी थोड़ा डिप्लोमेसी पे ज़्यादा जोर अब डालने की जरूरत है। डिप्लोमेसी पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी से बहुत, आप देखें ना, चीन और अमेरिका की ठनी हुई थी बड़ी सब, ठीक है, लेकिन उन्होंने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो अपने खुले रखे। और उसके बाद आपने देखा कि खफगियाँ भी होती हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में भी बड़ी सख्त बातें की गई, सिंगापुर में जो शंग्रीला डायलॉग है उसमें भी बड़ी सख्त बातें की गई, लेकिन उसके बावजूद राब्ते भी हो रहे हैं। जब प्रेसिडेंट बाइडन और प्रेसिडेंट शी मिले नवंबर में बाली में, तो उस पर भी उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि हम आपस में राब्ता रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती हुई कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं है और डिप्लोमेसी की कोई स्पेस नहीं रही। हालांकि मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमेसी की कई शक्लें हैं, ये सिर्फ आपस में सुफरा या वजीर कबीर मिलकर नहीं करते हैं, बल्कि आम अवामी सतह पर भी डिप्लोमेसी होती है, स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी भी होती है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी होती है, कल्चरल डिप्लोमेसी भी होती है। बदकिस्मती से उसके सारे रास्ते बंद हुए। आप देखें ना, क्रिकेट की जो होनी थी एशिया कप में हिंदुस्तान की शिरकत और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान ने कितना सख्त स्टैंड लिया हुआ कि जी पाकिस्तानी टीम को हम हिंदुस्तान नहीं यानी कोई जाविया, कोई रास्ता अब खुला नहीं रह गया डिप्लोमेसी का। ये मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान ने कुछ इंडिकेशंस दी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अभी कोई इंडिकेशंस मुझे तो नज़र नहीं आई हैं कि वो करना चाहते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी को रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो इकोनॉमिक ताल्लुकात होते हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात, ख़ुसूसन तजारत के ताल्लुकात, उनको हर हाल में कंटिन्यू करना चाहिए। इवन वॉर इकोनॉमीज में भी आप देखें तजारत चलती रहती है, जिनकी वॉर इकोनॉमी होती है। इस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक मैटर्स चल रहे हैं अभी भी। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तजारत और इस तरह की चीज़ें, बशर्ते कि वो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मफाद में, वो कंटिन्यू करनी चाहिए। उससे ज़रा टेम्परेचर नीचे आता है और बेहतरी होती है। मैं तो बल्कि ये भी समझता हूँ कि दोनों मुल्कों को राब्ता करके सफ़ीरों को भी
واپس بلانا چاہیے، کیونکہ ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت ہی اس وقت جتنا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے عالمی اور خطے میں، اتنا ہی ہمیں ڈپلومیسی کے اوپر زیادہ زور دینا چاہیے. سوچئے میں تین باتیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کنونشنل ایسیمیٹری ہے، وہ انڈیا آرمز ریس میں پڑ گیا ہے، پاکستان کو نہیں پڑنا چاہیے، نیوکلیر ڈیفنس رکھنی چاہیے. اور دوسری میں نے آپ کو کہی کہ بھئی ہم نے جو اپنی ڈپلومیسی جو ہے اس کو تیز تر کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ ہمیں اکنامک جو انسٹرومنٹس ہیں ہمارے اویلیبل ہمارے پاس، ان کا استعمال کرنا چاہیے فار پیس پرپزز. ایک اور بات بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ میرے خیال میں کئی بار ممکن نہیں ہو پاتا ہے، ریٹرک کو نیچے، ہاسٹائل ریٹرک کو نیچے لانا وہ بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین چیزیں بھی ہو جائیں تو وہ ریٹرک کے اوپر خود بہت اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک لارجر بحث صاحب بتایا کہ ہمیں یہ جو کیا کیا اس کے امپیکٹ اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. بحث صاحب یہ جو بات ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.